Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mga ramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hurya na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus hata ni debata jamita di parminggot sa daryon. Dianet may siyan surat ni Apostol Paulus tu huri Rom bindu na parjolo siyan ayat 16 sahat tu ayat 17 songonom ma didok disi ay dang huhailahon berita na ulii ay hagugulin debatadoy paluahon nasa na porsea hala jahudi jumolo dugi do hala junani ay dipapatar do disi hati goran ni debata nasian ha porseaon tu ha porseaon hobar tu nata surat yan na mangulu do partigori hidorhon ni haporseon na ido sahat ni turpukta huri ni hatta ari nagoklas ni roha do ari sadarion wala nakipiga na markur go olop parsaurata di bagasa sadarion taban ni nunga saat ita tu ujung ni bulan Oktober tanggal 31 manuai berarti di palos Tuhan ini pehita lau tu bulan November 2 bulan nari ma tahunon tertading sehingga mak tulus saat tanggal 31 Desember ate mula saat tanggal 31 Oktober ikomanya saat tu tanggal 31 Desember asa masuk tu tahun baru 2022 dak pala liling na itu baru satit na nama walau lang sangkaro hatta nga tanggal 1 Januari habe nuai alilas soni no tong lang di bagas sadarion obar tu kalender huria di guari do minggu sadarion minggu reformasi ala boho tanggal 31 Oktober sada 5 10 Martin Luther songona tataboto Martin Luther bapak reformator mereformasi gereja mabahan kritik taringut tu ajaran poda dogma huria merperdomo mai tu haporseaon doh tu asini rohani debata asalas dumutusima turpuhon naing ita takasi gabe ita pergumulhon gabe ta perserangguton di bagasan minggu sadarion alai adorak saat tutur puhon na kamang inang alok sada barita si jahon nami nasnuraton ni amat apardita Hanstein dua tamu tau sedia baritaon tahun sada walu sada songonom ma cerita na hujahama lang boy huingot ceritai nang pejepek di banda sida judul di berita nanaing si begiot taon pananomon parjolo dinamate di tahun sada walu sada masama rapok godang di Piaraja disuruh rapotido Tuan Hanstein upuka ulaun di Sipahutar adok kita persipahutar teh adok teh di Sipahutar marsa do rohani tuani dimulanai ay dang piga narikot roha majakon ibana alai sai benget do tuani mangarahon akasi pilebegu tu harajaon ni debata jadi nania do nama muka merguru jalana tardidi muse di bari tahun tuani do taringut tu pananomon parjolo dinamate manghuton hakristenon songono
na guamod do sahit ni anak ni sadari pena burju na say adopt marminggu posido sahiti jadi didok inaima tuau ni napadita Hanstein molo malum sahit ni anak kon lam turingkas na do peau tumangihon hata ni debata ubegi hudok ma di bagasan rohaku oh biha maulaning molo mate ate alai hule homma ubat dalam martangi yang hami mangido pangurupio ni debata dungi mula mau alai mati do dak danaki jadi dung hubigi lau mau tu bagasi hui dama dia bing inai dak danaki hohom dang mangadung alai marebur-rebur doang goiluna dungi di do amanai ma lunga gebe Kristen hami diajari hamu tuan nami aha manuaing si bahinon nami di parmate ni anak kon jadi do bahinon nami songon na masa na julu hudok unang ma baik kamu songon na binahin si pelebegu na so marpakirimon ayang go ditu hatta dang nama ati namodum do boha martang yang mahita dungi mared de mahami rap dohot akka anak sikolakku los hingot hami masa boro ini hut mared de sahali marsugot nai husuru ma tukang si Pauli bagas nami i paturehon sada batang na met bahen inganan ni bakkei ido pe parjolo marbatang na mate ayang go di si pelebegu walan rere do disaputton tu bakkei dungi di tanom say hudur do inai di labung ni batangi jaladi do tuhau Tuhan Yesus do naro mangalap ibana asa sonang ibana di labung na tunglas do rohakku marnida sabam do sonang ni rohana sida hinorhon ni aku labul nasian Tuhani dugi tinaruhoma bakkei itu perbadan pinamasa malisina maredde majaha hatani de bata martangiang dugi madabuhot tano saya longang doa ka jolmai ala holan saliot do pedida nasida na songoni masa Roma museina na tarapuli manukun manang naboy do manaruhon iddahan tu kuburani songon na hinasomalhon ni sipilebegu udok mangalusi hawotod doi ay so terpangani bidahan nunga dong si panganon na asing di ibanan na tumabo jalapayan na pe abit na saksak nama disukku muse molobuti dalam magodang maibana muse anggota ringut tuson daktar lehon au alus na hatus di ujung na dilo inaima dang na sumurut beau siat debata ay ibana do sumarihon anaki ulak ko na kamanginang di ujung na dilo inaima dang na sumurut beau siat debata ay ibana do sumarihon anaki dungi manang siya dileleng cajupang maawu siya doho na sida mariluilu do na sida jadi husukum ma namarsa doho inang alusna adong do hatsi ni rohakku di pangalaho ni anaki say ku halunguton ibana hape anggo ibana dang di halunguton niyaw udok nunga dinasonang ibana jadi dang adong belungun na do papurtibion na susaon alay molomate di bagasan haporseaon ho Roma muse Tuhani rap doho na mangalap ho jadi lasma rohana sian buku si totas nambur ha Kristenon tano batak na si doraton ni amata si topul hurin itu hatta ima sada barita na masa dimulai ni permasuk ni barita na uli tano batak malo sada walu sada ape dimension tahun sada walu onom sada berarti 20 tahun nanti 20 tahun mantung masuk berita nauli 20 tahun permasuk di berita nauli songoli do pe Jepang pangatusion pakaporsiao pakirimon ni halak batak hati hai
walau dapat murah terpengaruh buah ngapa lama mati anak kon buru belon nami songon nama sana julu dangbe nina tuan Einstein nakin asal di bagasali nang idaw ta kamangin ang serbaritai para jolo 20 tahun nong dihatahon hatani debata tu tano Batak nakini do dihuta si pahutar namaso mate masa danak sen keluarga dai do lakin na burju naringgas marminggu ringgas nang macah hatani debata marsahid di berjolo dungi di Papua tuan manang tupad dita Einstein di do inay nakin molo malum anak kon molo sehat anak kon lam turingkas nama au majah hatani di bata somal doa kamangate imane do lamar nazar kalau bisa anak saya ini sembuh molo sehat doon pasatok kumaon gebe naposo di bata tengok si Hana omak ni si Samuel molo loko Tuhan sada anak dia ulionok kudo tuho seorang si Samuel tadi pasah tu malim Eli gebe naposo ni debatama si Samuel ala sa sitong na tuise do neng dohonon ni inay nakin hatay molo malum anak kon lam turingkas na mao majahata ni debata tu padita Einstein do neng dohonon na molo hami madok daw tutuhani do ibana ale perhitian na mapaditay Roma padita nak hidup teh, bah, buah musim mula mati teh. Alai di lepas padita mau ubat, dungi martangi yang mana sida. Apa mati? Ra hatani tangi yang ni padita Tuhan, Tuhan mau pagong kepada denahon, pamalum masongon dan ihirin natorasna. Asa mertua merlas neroha keluarga orang muse di permalum ni anak naon. Ra, au dapat rakur kau ni do hatani padita tangi yang nak. Apa sogot ni bertelok mati. Dang saru pasongon lanitang yang penipat ditai. Melalui nadiba pasti dorohan pikiran ni natai. Pasti dang tak parhapor siapa di tahun batal tangyang na. Tak songon lanitang yang kon ni masa. Dipanggil do malu mati. Ubat ni penakindang kasaya ubat ni hape. Ubat bangan malum dunian. Ondang dang malum gaya kami mati. Ali nak songon nak kina masa tu aka keluarga tu amate tinatai. Bisa nak hidup pada dia dung rawi pada tu bagasi musik di dari abing inai do anak nana matei. Roa mong nama nukun. Ngapa le tu gihoko hami gabe Kristen si Tuhan Kristus. Wah. Waktu panami masongon na jolo. Sa sitong na pernyataan kekecewaan. Ida koko diajari ho hami ngolo Kristen iku mertua apa mati anak kon mulak mahami tu haborsona perjolo jadi tahun sadawalu sada 2020 sada Jepang lotong pangalahu pang pamikiran nak kana songoni di tonga-tonga nya kana persea jadi udah mapalai so paldita itu jebu be pertanyaan di benul dia apa mati Napa mateo dura paditay ro manangya kolina. Hura huaso ni paditay hora tani utuhos ani jolma. Ado hora huaso ni perhalado tani utuhos ani jolma. Tahu. Alai mana kini hapor siaon ni si 20 tahun nong gabi Kristen sian hasi pilih beguon. Boleh dapat Jepang do masa pangalang nasional nang di tahun sinuaingon. Nakin mana detahnya nakina terakhir termasuk nakid dohot Nasaret roha bahaba roh parukilon roh dang hahuaon niakai hok jongjong maniok Kristus do si haposan apa dina de badak sawoni Petrus otarido do timinggu naronai di parminggono Petrus sorobe marguru to kepungon yang dohotan na mulai disukun di luar kota lagi dinas luar lagi songonon
Molo na toho mo lihat ma. Molo na sa toho. Na tu dia tutui. So tung do sa uni do na masa muse. Ay mada lagi songolo nao. Ina ape di zebu do. Di do matu nasin tadda na oto berhalangan dari mana nina. Dia kana sa uni paidot ta unang manangi ho Tuhan dia katangi yang nasong uni teh. Ima tangyak tato. So tung marpanangi ho Tuhan. Mo yo uni. Asa berita nauli na pay baruhon ido nuang topik ni minggu ta sadarion nunga di pay baru berita nauli na dohot amanakin na si pahutari gabe dak samia pe mulutuk sanga pe adong hata matodu atuduh kekecewaan ngai itu gihok kami gabe Kristen ale mati anak kon wah mula mahami tu hapor sana parjolo ada satu kini termuba muse gabe dioloi do hata di paditai diolo ni hatani di bata gabe disungguli to di perbadian ni de bata nasida dina 20 tahun ni nunga di patu bekehon hatani de bata iban namar gugu hatani de bata marhuaso hatani de bata mangula hatani de bata di tonga-tonga ni akan namangao mencalo majakon hatani de bata sian nasa rohana sian yes di rohana mengkirim di mana di baru ni nguluna tutu nadong do hata pakiri mo na pinasatnya kami sunaris na jolo tu akala batak na dihitaan uban nagay pitolo na sida mancalo hata ni rebata jala tikos sitong marhabu bawod do marhab baruod do halak batak hima hitama buktina melata bereng buku-buku sejarah taringut tu bado halak batak na jolo pahian na aka hasomalan na hari baru mulu lautu pasar lu akan nasing nei ni badik ko tu hita sinuaing pasti no amang pe asin rohate najulu hape songonodo ale itu merdonga menyak muliati ma Tuhan di parohok ko do barita naul itu utanami najulu gebe huboto do marjas huboto mardasi huboto marpakhir na suman molotu akka ulaon natamasi do hotakku do na kanasing huboto mangorom hatakku kuboto laho memposisihon jabatakku lo akan asing di manang sadi hari au manang ni dia pe au maringanan asa kuaso hagu gun hatani di batado ina pe baruhon jala ido nani hati dakkon ni huria 504 tahun na salpu marhite-hite si Martin Luther 55 ba adong patik manang manang kritik ni bana tu paus di lohoto ni bana ma dipit tu jolo ni gereja na di Jerman sudi mata mamereng tu si 55 yandang pala ni apil 55 ni pedang hona apil dope alen yang dohona na ipola ni si 55 dalil na tesis ni si Martin Luther ni ma mulak tuhata ni debata back to the Bible imang gota bagi istilah kembali kepada Alkitab kembali kepada kebenaran Alkitab kembali kepada apa yang difirmankan Tuhan ida bana di konfesi ni huriata di si taring tu huria nasitong ima molopolin di baritahon hatani debata sian padan narobi do sian padan ne baru adong tolu di ban tada huria nasitong ale parjul mataringut tu molopolin di jamitahon hatani de batasen pada ne robi do pada ne baru na paduahon molotikos di ula RPP lapatanda gebe ikon gijang do taringut tu bohado patanakon hatani de bata bohado laho mamemehon hatani de bata dakku to manang dapo rohata rupani lapayuti nama sa di tonga-tonga nya kapar salata udah ngakan nang berhusor nunga ka berubah pana daun taringut tu hatani de bata na jolo rodi nuai ubada gebe berdampak do tu songo dia do hitam marpangalaho dia kapar salata dia kapakateota dia kapikirata to tu ala ni parhusoron panakasion parhusoron pangatusion taringut tu hatani de bata asalas di bagasa ni mana kini hatani de bata di bagasa sadari menungguli tu hita
songonan hati dakon si Paulus aidang nahu hailahon barita naulii dengan keyakinan, mau di bahasa Indonesia dengan keyakinan dari baik. Memang agak adong do parasingan di penafsiran syarhata habor hatan ni turpuhon tu bahasa Indonesia. Alih dihata Batak pas do. Aku tidak malu. Aku tidak mempunyai rasa malu untuk berita Injil, berita sukacita. Hata hu hailahon di sol dang maila au dos do menang sejajar do na dang hu persuada hata di debata ala di do Yesus do di Markus 8 ayat 30 lalu manangi sepena maila maka tidak kon anak ni julmai musi maila do maka tidak kon ibana di juloni amai maila disejarkan do maka tidak kon manang gabe diperdebatkan dipersandingkan dengan maka tidak kon rapatanna berarti maila maswadahon menyangkal asa manangisi nama maswadahon berita nauli tudos do lohot nama maswadahon Jesusi di bagasan nguluna tudos do nama maswadahon kuaso ni berita nauli naung pai baruhon nguluna aidang nahu hailahon berita nauli wah sedang dihahilau ni mana ala hagogo ni debatado berita nauli berita sukacita kabar baik Injil adalah kekuatan Allah hagogo ni debata na paluahon nasa na porsea jadi hata ni debata paluahon alai isen na pinaluana akan na porsea tang suri halak di palua iban na jolis to sa plonomi manang isen na porsea tu anak hido na gabe di palu debata dapotan hangulu na sang liling na martua alin naso porsea dang dapoti haluahon sian hatai olu do songona burju manangi hon ape dang apa lah di parate-ate hodo diau ho di bagasan rohana hata da pinasati asal matai di bereng perjamite do para gede hudu lau di son manang situ bajarnami aina jolo uban dari bape hudu lan ka situ di son mamereng lo mata-mata ruas na do sia na ke bajarna amat tadi na soro minggon iban dari ban agak tadi hudu lan parhalado di jolo do di bariban angguna julak songonon sapingan do o mamang ada tusan mamang ada tuson jadi hola masuk itu terbuti-buti do situ mamereng oh oro pung si adonan oh mulai tema mengabseni do situ melo ngawudul di jolo itu ditiup di catatan nabi dia dari itu benar ajar si Jetro tu si Musa bahan 10 saya tu 10 halak mar 20 mar 50 asa murah ya songon bajar cilting 2 itu murah teh cilting 2 jadi 3 kakak teh mah 115 bagi opat 3 mesa sahalak ala tulu situa sada calon situa jadi mulai idealna nina 10 kakama sada situa ini mulai 10 kakak sada situa mulai hita taduk maju 1000 berarti 3 halak masih tuan ekon adong di hurion mulu nakin tabban do nanaeng gabe tenaga untuk makobasi parminggota maritim multimedia digitalisasi nakidot nyamang simbolon bah aka parhalado ape holan 5 do pe calon situa na adong tabban yang aka parhalado na adong lakbo to manang na adong mungkin na maila do ra dulu situ bajaran lagi calon situa lakpala maila takku hailahon barita nauli inna si Paulus lakpala maila hamu kamangin ang ulutung adong nang gawe parhalado tur surat pasurat to kaum magwarmuna to situ bajarta ay onop hali pe pertemuan boleh pe molo odom hali pertemuan boleh pe atar dispensasi majong ulutung ado pe murid baru asa dang ku hailahon barita nauli ay hagugun de matado na paluahon akan na porsea mula kana porsedo hita dang ta hailahon berita nauli dak ta persoda berita nauli ikon hati dak konota da berita nauli asa dapotan haluau kita sen berita nauli asa di pai baru berita nauli hita ana tanggung-tanggung detong berita nauli di jalo ban gabe tanggung-tanggung tong nang namasa tu tong-tongan ninguluna ngalang-alang asa ko nanok rolo si mata di tiki patang yang manang sermon
Tuhan satu kinari ni bigon na sautik sian hatami sautik narohat to ay wasa sautik nangi butik ko debuti on mahatan di batas sadari salmon onong TV so na perjaman kudusi dangadong sautik hatani di batas alay hibul do hatani di batas na pinasahat uban erok ikon polin do hatani di batas jami tahun sepada narobi do sepada nebar asa di pagasay na kini naing matakas na buto marhuaso margugo do hatani di batas nakin di edeni mana nakin nanti terakhir na dikutip sian Yesaya 54 ayat 10 ayat mucap ya kadulu jala humutala karobian alayanggo asiasiku na sutu pamucap sian ho jala padan ni hadameoku na sutu pahumordit ni na Jehovah siasiho dang mu banggo padan ni debata dang mu banggo hatani debata ho dari mana? Nedang pala dohoron sautik sen hatami. Acugay na buat wadi tor amak tahi. Nga ido ko sautik hataki ngahibul pasahat ngahibul anakku na sa sada ido hatani de bata ido barita nauli ido ko sautik pinggol na mo ora sa sautik iya te inna muse wa mita mangalusi asa napaduahon sentrupukon bahwa hatani de bata manang barita nauli di pasahat do tusaluhut halak universal do sifatnya persa di hatani de bata dilo nakini halak Yahudi jumolo dungi dohot halak Junani masa di do halak Yahudi jumolo emang perjolo tu halaki uban dipit halak de bata Israel gabe bangsona multa suku bahasa Israel bahasa halak Batak tak boleh suku noni ay soalusan itu Tuhan itu kita lu zaman ukuri bahasa Tuhan dak kami perjoli Johor bahasa Yahudi bahasa Israel ay bahasa nak katari tola Israel yang dibil tahun yang gudangan bahasa mula marjamita berdasar saya tarik ngoti saya Misir tu Kanaan na jolo may yang ang palitanami dang masa benwang dang merlaku yang isa madokon ay tiluan ni Israeli do kita so dia pangalahun Israel semisir tu Kanaan imana masa Jepang di tongah-tongah ni pasorat tangulut tanuai dangadong aik merungutungu tu si Musa ay dia dong amawas sami itu gihukam itu halongan ono lama pamati do haw dangadong si panganon merungutungu ujung di paroman na dong roman na ipabuiti gulang ujung na gilokon tang war langon besudi ngai do sadari oddo be panganom uban na tanyakta lewat di hami si panganon sadari oddo sogur asing do ceritana nah tapi mungkin bodong kulkas do akan najul ngarong kulkas kan ale ima diajari de bata lo maka sabab ponarok sadari oddo tu heduan may pikiri ale mulok tabungammu ba tabungammu hari minggu depan gotilon buka mata bungami pasak mapelem gulang dungi didok muse ay di papatar do disi hati guran ni de batang nasian haporseaw tu haporseaw molakin didok pabua hagogo ni de batado berita nauli paluahon na porsea jumulo tu hala Yahudi dungi tu hala Junani jumulo hala Israel dungi hita di tanah Batak baru hita di betukangan on alai los neng tayngok ma hatani de bata berita nauli ma hati guran ni de bata melalui dok hati goro di debata di sido Jepang holong di debata di sido nang Jepang dot hati goro ni nakin keadilan di debata uhuman si pasahaton di debata dok pasu seluruh di debata tu kita ini benar malah diangkat padita tangan nama masuk mengunjungi permingguan dua tangan dia buti dok lapatan non nabotaron dok nabirongon boy dok sadaon paroho pasu dia kena hibul rohana dua nih hibul rohana ale bodoh le sabari bamarlaku bodoh tak marlaku nang gus ada ni sedua i ala wah ala kurang ni pajak konon di hatani de bata ibana liturgitas yang de parjolo sa tu amen dang bo song nakini sautik sian hatami atema lo jamita no kita masuk tado manang edu sa jamita olo somalata sonete ditiki martangi nako usi selang tulang gatalong guti di sidepe amatai manangin atai martangiang mahita ina badeta martangiang
baru lama jatuh badang isi be apa lau pengupela dan non ngaro imusir tu sisira dor biko tong pilihan ni ay betul Tuhan yo pilihan ni mata ni siaro nak kinonin nak dong dibilangin digincang apa dang ni si mana tiki sahat hatan ni debata molosoi manang na dia mandiula ditiki na masaringar hatan ni debata to le maangko pada sira nami hati gura ni debata masa ma uhum ni debata masa manang pasu-pasu ni debata dia kana majakot do akan aso majakon hatani debata barita na uli di tonga-tonga ni parnguluan na sigano pare asa parpudi di dok na mangulu do partigori hinor hon ni haporsyaon iman haporsyaon di hata habor hatanna kata kerja de kata pistio kata aman di bahasa Ibrani dalam bahasa Arab aman iman aman dalam arti ya bahasa aman masing-masing individu pribadi menjaga supaya aman adong sikap adong tindakan asa aman soalnya lang iman nang patuduhon utum iman marhiti-hiti na mangula kerja bertindak aktif patuduhon haporsyaon na maka tidak kon haporsyaon na iban na daksalon na maka kaporsyaon aka parguru meluai iban na game ikon niajar hotong hata bahado pati na parjolo bahado pangilon na parjolo sen tangyang alia manami do akan asing nay asa marpangulaon haporsyaon nay ay molotuk misalnya ngasih di mana HP musai kemudian terberita mah gabe tu program asing mana ay sa tayo guru na jolo tiki margurui pada sirat bapasok datong da ay pada sirat ni guru na batul lagi gabe mu berwala musai na ay dang salah hono to ni sa mangajari mungkin bagaimana dang gomos maniop dumabi di tonga-tonga niya kaparsaran na idohotan na selas di bagasan ni maka manginang di minggu reformasi diajak kita dalam mereformasi dang marhite gudang ni pelean na pinasahat si Luther dang marhite-hite na ijalo surat dituhor surat penghapusan dosa surat pasesar dosa lapatan na dang ngalana sa bilang-bilangan haburjuon babahenan doakan asing ubenage malua sa sahalaki ala asini rohani de batado dang so martangi yang perita Einstein nak kintu parsipahutari martangi yang do dang so burju amat do inate marminggu do menjata di bata burju do ali dipanggil dua sama lu manak naik mati do ali asir rohani Tuhan itu keluargai di basa-basahon haporsyaon na tugu pakirimon na mangolu dak Peter Madele mardad di mubasian haporsyaon nang nizalona dia Kristenon ima reformasi jadi setiap hari mereformasi do kita si reformasi ono tadang penampilan reformasi anggo penampilan na muradi ale rohat todo na yang kus reformasi on di reform dibentuk ulang lagi direkonstruksi ulang hati do pikiran nama pakorhon tu aka pakai todo aka pangulaw ta isodon waing na niigil ni Martin Luther nang si Paulus nang si Tuhan Yesus taberang runut sejarah naon borasian turpuhot do Martin Luther mereformasi gereja ada idok ode pamusatan ni surat Rom pembenaran oleh karena iman dipitori debata hita alani haporsyat tado moliate ma nunga akka parpitor hitan waing alei unang gay papitor-pitor diri hita pitor dang merlakon noni jurun di bata ali songon nakapar pitor hita nang pinapitor di bata marhiti-hiti asin rohana ta jamot ma ta jaga ma taramoti ma pamitor di bata di hita marhita toktong terus hita laho mangulahon lomon rohani di bata songon nakini dok maka tidak kon hata ni di bata ima hagogo ni di bata dot hati kuran ni di bata martua mama mulo di patu begi hot betu hita hatan di bata kamang jadi mulo di patu begi bata do hatan di bata do betu hita martua mahita ale mulo di patu begi di bata hatan di bata ale dang mulo hita malaw menjakon hatan di bata neang roh hata di hatan di bata pa hita ma di baheni
udok ma mertua ma natumangi hon hata ni de bata jala lau pehapsa mortangyang maita